Kita sekarang lagi kemana ya? Kita mau kemana? My friends. To my Distance to the seaside. Ke museum jadi nggak sih, Daddy? Kita jadi ke museum nggak sih? No, we're just going shopping and makan. Oh, shopping dan makan. Kita nggak jadi ke museum hari ini. Jadi kita makan aja, mau makan seafood dan kita mau shopping a little bit. Ini Babang di depan. Ya, halo Babang. Hello. Saya harus di belakang karena ada Keisha. Keisha, say hello. How are you, baby? Keisha. Oke, this is Keisha. Dan Daddy seperti biasa lagi nyetir. Jadi nggak bisa lihat fokus ke kamera. Kita udah di restoran sini. Tadi kita nggak jadi barbekyuan, kita jadinya sop iga. Nah, itu dia sop iga. Enak banget. I'm not sad. I'm trying to boat. Habis. Iganya habis ya. Tulangnya ya. Oke, udah mau selesai. Ini enak banget ya. Kalau kesini dingin-dingin, coba pesen ini iga supnya. Enak banget. Jadi mereka itu sedikit banget, jadi rasanya itu dari iganya, dan mereka cuma pakai sedikit banget garamnya. Kalau bagi orang Indonesia kurang tasty sebenarnya. Cuma kalau udah lama kesini rasanya, baby, enak banget. Kalau lagi dingin-dingin di sini, hanya kalian Maret, April, Mei lagi cuaca yang lagi bagus-bagus. Terus Oktober, November,
September, Oktober, November ke sini. Nah, ini udah enak banget. Udah jalan-jalan tempat makan ini. Rasanya maknyos. Kita udah mau selesai, terus kita akan ke tempat selanjutnya. Kita mau ke daerah Incheon. Kita mau ke car wash dulu, mau cuci mobil, dan gitu kita ke daerah Incheon. Jadi dari Seoul ke Incheon sekitar 40 menit deh. Keisha, quicker. Bye-bye. Baby shark. Oh. Coco, yeah, are you okay? For Baba. Okay, let's go. Walk. So yummy. Where's Daddy? Ini biasanya di sini kalau nggak corona ini penuh banget orang-orangnya, ini karena corona aja jadi rada sepi. Ini orang lokal semua kayaknya, dan nggak ada orang, nggak ada turis gitu. Semua orang Korea. Bulenya cuma suami saya kayaknya.
We're gonna do both. Put the money there. Can you do it? Good job, hey. Okay, you ready? Oh, no, they said no, Keisha. It's your money again. Oh, no, he doesn't want it. Okay, do it again like this. Hindi ratu. Yay! Kita udah nyampe di sini. Nah, kita mau makan di sini nih. You want some live octopus? The live octopus. Live octopus is a kind of savage food. Yeah, savage food in Western. 형이 접시 대봐. 내가 먹을게. 너무 많아. It's gonna sting you. Octopus don't sting. It's all oyster. Octopus don't sting. How is it still moving? The muscles. Coba gimana rasanya? Eat it again. It's moving. Let me. 이번에는 Sadly, he's gonna die now. 드시면서 신재 씨는 옆으로 좀 빼주세요. 제가 놔드릴게요. 편하게 드시기만 하세요. Uh,